siang, selamat sore, good day. Halo. Selamat datang di sesi spesial kita hari ini ya. Siapa yang semangat? Boleh lihat tangannya? Oke, baik. Selamat datang di sesi spesial Nagaya hari ini, yaitu kita adalah Nagaya Talk ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, kita akan belajar banyak dari narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau lihat siapa yang semangat belajar hal baru. Boleh tolong angkat tangan? Oke, luar biasa. Sekarang saatnya kita mendengar langsung dari narasumber kita hari ini. Ya, yang memang sudah kita siapkan untuk berbagi kepada Anda. Siapa yang siap mendengar langsung dari beliau? Boleh saya lihat tangannya? Siapa yang siap belajar? Boleh saya lihat tangannya? Kalau nggak, beliau nggak mau maju ke depan nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan narasumber kita hari ini, Chief Marketing Officer dari Nagaya Technologies, dari Amerika Serikat, Mr. Bruce Davis. Mr. Bruce, I'm going to call you in front. Good morning, Mr. Bruce. How are you doing today? So early here that the sun hasn't woke up yet. Masih sangat pagi di sini, bahkan matahari pun belum terbit ya. So, yeah. Anyway, I'm grateful to be here. Saya sangat bahagia bisa berada di sini hari ini bersama Anda. And I hope that what I shared today will be helpful to all of you that are on. I see individuals, I see husbands and wives, I see families. Saya harap yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya melihat ada yang datang sebagai individu, saya melihat ada keluarga di sini, kita bersatu sebagai keluarga. Ya. I see a lot of smiling and excited faces. Saya melihat wajah-wajah yang bahagia dan sangat excited untuk sesi hari ini. And so, it's what an exciting time for Nagaya and the world that we're in right now, even though there are a lot of things going on that are scary. Ini adalah waktu yang mungkin cukup berat ya, di manapun, di negara pun di seluruh dunia. Tetapi kita sebagai keluarga Nagaya, ini adalah saat-saat yang sangat menyenangkan dan sangat exciting. It's hard not to focus on some of the terrible things that are going on in our world. Nggak gampang untuk tidak memperhatikan, nggak gampang ya untuk melupakan dan mengabaikan hal-hal negatif yang sedang terjadi di seluruh dunia. It's important to stay focused on the great things that are happening in our world and the great things that will continue to happen in our world. Tapi jangan juga kita melupakan bahwa ada banyak hal-hal positif yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia dan hal-hal positif yang akan terus terjadi. Things that keep us moving forward and keep us excited. Hal-hal yang membuat kita terus bergerak ke depan. Creating opportunity. Menciptakan peluang bagi semua orang. Increasing our percentages of success. Memaksimalkan kesuksesan kita masing-masing. The question for many of you is, who am I? Who am I? Who is Bruce? Bagi Anda mungkin ada yang bertanya ya, siapa sih saya? Siapa Mr. Bruce sih sebenarnya? I'm a simple man, I'm nobody special. Saya biasa-biasa saja, ya. Saya bukan seseorang yang istimewa. I like to keep things simple, and by doing so, I believe that it creates more power. Saya suka melakukan hal-hal dengan simple ya. Saya nggak suka membuat sesuatu itu ribet, tapi simple saya pastikan simple itu powerful. So often we get so excited about things and we complicate them by moving sometimes too fast or too aggressive or feeling like we got to do so much that it becomes overwhelming. Terkadang kita tuh mungkin terlalu semangat melakukan sesuatu ya, sehingga kita tuh membuat hal itu tuh kesannya tuh jadi menjadi lebih ribet dari seharusnya. How many of you by raise of hands have felt this before? Siapa yang pernah melakukan itu sebelumnya? Yeah. Boleh tolong angkat tangan? Many of us, right? Many of us feel that way sometimes. Sometimes we put so much pressure on ourselves that we overwhelm, and it sometimes can ruin an incredible opportunity. Terkadang kita itu sering menciptakan tekanan-tekanan yang nggak perlu ya untuk diri kita sendiri, sehingga kita tuh membuat situasi yang seharusnya lebih mudah menjadi lebih complicated, menjadi lebih ribet. I've had the opportunity to start companies, work for companies, and take companies from zero to millions. Saya pernah bekerja di perusahaan, pernah menjalankan perusahaan sendiri. Saya pernah juga membawa perusahaan dari nol menjadi perusahaan jutaan dolar.
But don't be mistaken, I've also had my failures. Tapi jangan salah, saya juga pernah gagal. And we must have failures many times to learn, right? Kita pasti pernah gagal untuk belajar, betul? It's our failures that truly mold who we are currently today. Nilai-nilai kita lah, value-value dalam diri kita, itulah yang menciptakan siapa diri kita sebenarnya. And many times it's the way we have decided to do things that create either success or failure, not necessarily the idea. The idea can be phenomenal, but it's the way we implement or move forward with that idea that creates either a successful movement or an unsuccessful movement. Okay. Jadi yang membuat kita berhasil atau tidak berhasil, sukses atau gagal, itu sebenarnya bukan apa yang kita lakukan, bukan apa idenya, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan atau menjalankan ide tersebut. So I want to first share why I chose Nagaya, and then I want to ask all of you, or I want all of you to think about why you chose Nagaya. Oke, saya sekarang akan bagikan kepada Anda, bagi Anda, terutama bagi Anda yang penasaran, kenapa sih saya kok mau memilih Nagaya? Dan nanti saya mau tanya sama Anda, kenapa Anda memilih Nagaya? So this is the very first cryptocurrency company that I have ever been involved in. Oke, ini adalah perusahaan kripto pertama kali yang saya pernah partisipasi. I have opportunity to speak all over the world. Saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, banyak pebisnis di seluruh dunia. Almost every day somebody brings up a cryptocurrency company to me. Tiap hari ada aja yang bawa proyek-proyek cryptocurrency baru kepada saya. And I'm very careful and cautious about which ones I even consider. And I've never been involved in any until now, Nagaya. Jadi saya itu ketika ditawarkan perusahaan kripto untuk saya jalankan, untuk saya beli ya, saya itu sangat berhati-hati. Jadi saya nggak pernah jalankan atau beli apapun selain Nagaya. So as you think to yourselves why you chose Nagaya, let me share why I chose Nagaya. Jadi selagi Anda sedang memikirkan ya dan merenungkan kenapa sih Anda membeli Nagaya, saya akan bagikan alasan saya memilih Nagaya. Number one, I know the founders of Nagaya. Yang pertama, saya kenal founders-nya. Mr. John Johannes. Mr. Johannes Chandra. Miss Siska. Miss Yoli. Ibu Yuli. Miss Grace. Ibu Grace. Mr. Danny. Pak Dani. Mr. June. Profesor Jung. How do you feel about all these people? I happen to love them and trust them and believe in them. Bagaimana perasaan Anda ketika berkomunikasi dengan mereka? Kalau saya, ketika saya berkomunikasi dengan mereka, saya bilang mereka ini orang-orang luar biasa. We always today. Jika kita mempercayai mereka di awal, apakah kita masih mempercayai mereka sampai sekarang? Sometimes the ups and downs, the speeds and the slowdowns of a growing brand new company. Kalau misalkan kita percaya bahwa yang menjalankan perusahaan ini adalah orang-orang baik dan profesional, walaupun perusahaannya naik turun, tapi kita masih bisa percaya nggak sih sama mereka? When things are going great, we don't worry about anything, do we? Ketika hal lagi bagus, lagi positif naik, kita nggak akan terlalu khawatir. When things are going slow, we start to worry a little bit, but what keeps us in? What keeps us moving with this same company, Nagaya? Ketika hal lagi sulit, baru kita mulai berpikir ya, terkadang ya, ketika jualan lagi slow, atau lagi ada kendala dengan tapi apa yang tetap membuat kita tetap percaya dan menjalankan perusahaan tersebut pada saat ini, Nagaya? That's when we think back to the individuals that founded the company. The individuals that are running the company every single day. Are they still the same people that we knew we could trust in the beginning? Ketika saat-saat lagi sulit dalam perusahaan tersebut, kita mengingat siapa yang berada di balik perusahaan ini, siapa yang sedang menjalankan perusahaan ini. Mereka masih samakah di awal sampai sekarang? Apakah hal-hal yang mereka katakan masih sama? Jawabannya yes. An absolute yes.
Pasti, yes. But you must answer that for yourselves. That must be answered what you feel. That must come from you. You must decide, is this still the place for me? Is this still the team for me? Is Nagaya still as special for me as it was in the beginning? Buat saya tetap percaya dengan siapa yang menjalankan perusahaan ini, apapun situasinya, karena integritas mereka. Nah, tapi Anda juga harus menjawab, Anda masih percaya tidak sama yang menjalankan perusahaan ini ketika perusahaan sedang berjalan stagnan? Hybrid crypto asset yang pertama di dunia, betul? Why? What does that mean? Does everybody understand what that means? Kenapa? Apa artinya? Kalian paham nggak sih apa arti dari kalimat tersebut? To me, there's a lot of cryptocurrency coins out there, right? Buat saya, di luar sana ada banyak perusahaan kripto, betul? This one here, when we invest in the crypto coin, which many or all of you have, means that it's a hybrid system. One of its kind that now is when you purchase the cryptocurrency, you purchase it for a certain price and it is backed by gold for a percentage of that price. Jadi ketika Anda beli koin Nagaya ini, Anda bayangkan sejumlah persentase dari pembelian Anda digunakan untuk beli emas, untuk membackup aset tersebut. When I look at other crypto programs, I don't see that what feels like more security in my investment. Ketika saya melihat koin lain, saya nggak mendapatkan rasa aman yang saya dapatkan di Nagaya. Now, nothing guarantees anything in this world except for us. Ya tentu ya, tidak ada yang bisa menjamin apapun di dunia ini. Some shoot up, some fail. Ada yang naik, ada yang turun. So we are betting on, when we purchase Nagaya crypto, we are betting on the success and hoping for the success, correct? Ketika kita beli Nagaya, kita berharap aset ini berhasil dong. Tentunya nilainya naik, tentu. Setuju? And part of that success is getting ourselves to market, right? Getting ourselves to exchange. Dan bagian penting dari kesuksesan itu tentunya adalah ketika Nagaya masuk market. Setuju? And no company can do that by themselves. Dan tidak ada perusahaan yang bisa melakukan itu dengan sendiri. Mereka pasti butuh bantuan dari anggotanya. And so together we have this hybrid cryptocurrency coin backed by gold and supported also with assets in your country, Indonesia. Ya, jadi Anda bayangkan ya, Anda memegang sebuah aset yang di-backup oleh emas dan menjalankan proyek-proyek yang berada di Indonesia. And another Southeast Asian country, Korea. Kita berbicara tentang Korea Selatan. How awesome is that? How do you feel that your country, Indonesia, your people, Mr. John and his team, you guys are a part of this. You guys are the founding holders of Nagaya. Anda bayangkan nggak sih? Aset ini yang buat adalah orang kalian, orang kita, orang Indonesia. Ya, dan aset ini mendunia di seluruh dunia. Jadi Anda ini adalah pionir, orang-orang awal yang akan menjadi bagian dari kesuksesan besar dari Nagaya ke depannya. As Nagaya continues to grow, and when it hits the exchange, and if it hits the success of the other big giants in this industry, it'll be your faces, your names, and because of you, Indonesia, Korea, Singapore, Malaysia, that will have taken it to this point. How proud you must be. Ketika nanti Nagaya harganya melewati raksasa-raksasa kripto yang ada di luar sana sekarang, dan itu akan terjadi, ya, kalian, Anda, kita lah pionirnya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Korea, negara-negara awal yang nanti akan ditampilkan, yang akan menjadi bagian utama dari keberhasilan Nagaya. Anda bangga nggak sih dengan itu? You know, we can talk about what's going to happen here in the United States, and Mr. Danny and I are putting together a marketing campaign to take to the United States, to bring here, and so that we can present the Naya program here as well as you do there in Indonesia. Nah, jadi kami di Amerika nggak mau kalah ya, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ya.
Kami juga punya beberapa program-program yang sedang kami siapkan agar Nagaya ini bisa besar di negara lain, terutama di Amerika. And we are very, very, very excited to do that. Dan kami sangat excited ya, sangat bersemangat untuk melakukan itu. And as we talk to a few here and there now, the excitement is starting to build here in the U.S. Saya sudah coba berbicara dengan beberapa sahabat-sahabat saya, rekan bisnis saya ya, dan saya sudah mencoba berbicara tentang Nagaya dan respon dari mereka sangat positif. But what I want to talk about this morning or tonight, this evening, is you, Indonesia, the founding holders of Nagaya. Nah, tapi yang saya ingin ajak bicara hari ini sebenarnya adalah Anda, holder-holder awal, pionir-pionir dari Nagaya, dimanapun Anda berada. And please accept my apologies as I refer to all of you as Indonesia when I also know that there are people from Latin America. I know that there are people from other countries. I know that there are people, those of you from Singapore and from Malaysia, countries that I've been to and people that I love. And so I will, if it's okay for sake of time, I will refer to you as due to the what's the Southeast Asia? Southeast Asia, sure. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, saya ternyata melihat ada banyak holder-holder lain dari luar Indonesia ya, terutama Singapura, Vietnam, Hong Kong, ada juga dari Amerika Latin ya, Kolombia, Filipina, ya, dan juga Brunei, ya, negara-negara yang sudah saya kunjungi dan sangat saya cintai, ya. Untuk lebih mudah, saya akan memanggil kalian sebagai Southeast Asia, ya, agar lebih gampang, atau pionir awal dari Nagaya. So I want all of you to think about it. We have 190 of founding holders on this call tonight. Jadi di ruangan ini ada 190 peserta ya sejauh ini. I compliment you for being here. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda hari ini. You're here because we think about the possibilities of what could happen with Nagaya, right? Anda berada di dalam Zoom ini karena Anda ingin tahu ya, sebenarnya potensi Nagaya itu seperti apa sih? Bukan cuma di Indonesia dan Southeast Asia ya, tapi seluruh dunia. Now, just a little bit later, we'll talk about how we get Nagaya to the exchange. Ya, jadi nanti mungkin beberapa waktu ke depan ini ya kita akan berbicara tentang apa sih strategi yang akan kita lakukan untuk membawa Nagaya ini agar bisa masuk market. But let's first talk about the possibilities when that happens. Tapi sebelumnya mari kita berbicara dulu sebenarnya sepenting apa sih Nagaya ini masuk market? The current price of Nagaya could skyrocket, right? Anda percaya nggak sih kalau kita sudah masuk market harga Nagaya berpotensi meledak? Right now, it's at a very, very affordable rate. Would you agree? Sekarang harganya masih murah, setuju nggak sih? Even though it is sufficiently above your starting point, it is still very affordable. Walaupun sekarang harganya sudah di atas harga ketika baru mulai, tapi tetap masih bisa dijangkau, masih sangat terjangkau harganya. Anda setuju? But when it skyrockets, the possibilities of when it skyrockets, it becomes less affordable for many at that point, but your investment of crypto now becomes worth much, much more, right? Ketika harganya sudah naik jauh, naik tinggi, ya sudah nggak menjadi terjangkau lagi, menjadi mahal harganya. Ya, tapi kalau Anda yang beli di awal, berarti nilai aset Anda naik dong. This is really hard for me to talk slow because when I get excited, I want to talk super fast. Jadi kalau saya lagi semangat, itu saya susah bicara dengan pelan ya. Jadi kalau misalkan saya lagi semangat, saya ingin bicara cepat. But the idea here is right now is the best time to be investing in Nagaya, right? Tapi ide utamanya adalah sekarang, saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda beli Nagaya. Apakah Anda setuju? Preparing for the possibilities of the future. Mempersiapkan untuk masa depan yang lebih cerah. Nagaya was never created to be a short-term get-rich-quick program. Nagaya tidak pernah diciptakan untuk menjadi program get-rich-quick atau yang menawarkan kaya cepat. This is one of the reasons I was most interested in. Because it was not this, throw me all your money right now, let's get rich quick tomorrow. It was, let's invest now for our future and our fortune tomorrow.
Nah, ini adalah alasan utama saya bergabung di manajemen Nagaya. Nagaya ini bukan sesuatu yang hari ini saya ditawarkan, besok saya menjadi kaya raya, tapi besoknya uang saya bisa hilang. Bukan seperti itu. Nagaya ini adalah program yang saya beli hari ini, tapi masa depan saya lebih baik. So when we hit the exchange, and if the price skyrockets, are you positioned? Are you where you want to be right now in Nagaya to take advantage or capitalize on that movement? Nah, pertanyaannya bukannya apakah Nagaya bisa masuk market atau tidak, ya. Mau diperhatikan ya. Tapi ketika itu sudah terjadi dan harga Nagaya sudah meledak, Anda sudah mempunyai cukup Nagaya atau belum? Or is it going to be like when catastrophe hits and then we think about getting food storage? Atau kita itu menjadi seperti kayak baru-baru ini di Amerika ya. Ketika terjadi resesi besar-besaran, baru orang-orang mulai belanja, pergi ke supermarket beli roll tissue gitu misalkan. Anda mau jadi yang seperti itu atau Anda mau persiapkan dari sekarang? As an analogy, we are always taught we're in a world right now of some turmoil, right? Ya, during the calm times or when things are going super good, like I say, we don't worry about things. Ya, ketika situasi itu lagi positif, kita tuh nggak pernah khawatir tentang masa depan. But then when things start getting tough or scary, then we panic, and then we try to go out and we try to buy food, storage, clothing, when the prices have gone up. Tapi ketika harga barang-barang lagi naik, inflasi, ya, barulah kita memikirkan untuk beli kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya minyak goreng gitu ya di Indonesia ya. When what we should have been doing is buying a little bit each day when things were going good. Di mana seharusnya yang kita lakukan adalah ketika situasi lagi positif, keuangan kita lagi baik, kita masih bisa bekerja, kita harusnya kesampingkan sebagian penghasilan kita beli aset untuk masa depan. Still affordable. Ketika harganya masih murah. And so this is similar to what happens in these companies is when and if the price skyrockets once we hit the exchange. The cost, and then we go, oh gosh, we should have bought more, we should have bought more, we should have bought more. When all along we could have been buying more a little bit at a time and had plenty when the price shoots up. Jadi ada dua skenario ya. Ada orang-orang yang membeli ketika harga masih murah, ketika situasi lagi positif, ketika mereka masih bisa bekerja. Individu seperti ini, individu tipe 1 ya, adalah mereka yang ketika terjadi sesuatu mereka nggak khawatir karena mereka sudah persiapkan dari awal. Ada juga individu kedua yang panik, yang beli barang-barang, yang mengikuti ketika semua orang mengikuti. Ya, ini adalah tipe follower, tipe kedua. Nah, pertanyaannya Anda tipe yang mana? Ketika terjadi krisis, terjadi inflasi, Anda menjadi tipe yang sudah mempersiapkan atau yang justru buru-buru mempersiapkan ketika harga-harga sudah mahal? So I ask the question again, are you all doing what you need to be doing to be positioned correctly to capitalize on the possibility of after the exchange, the price skyrocketing and benefiting from it? Jadi pertanyaannya, ketika Nagaya sudah masuk market, harga sudah meledak, seluruh dunia sudah mengetahui siapa Nagaya dan apa yang kita lakukan. Anda menjadi tipe yang sedang memperhatikan dan sudah mempersiapkan, atau Anda kejar-kejaran sama yang lain, rebutan di harga mahal? Anda yang mana? So again, I want to talk about how we do a little bit each day or each month or each period of time to help position ourselves. So when we hit the exchange, and if those great things happen, we are in the right position to capitalize. Jadi hari ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana sih caranya agar ketika ya harga Nagaya sudah naik, kembali ya, kita bukan berbicara tentang bisa atau tidak masuk, tapi ketika harga sudah mahal, Anda sudah siap atau belum? Now, what's been happening in Nagaya to help us believe that great success could happen? Oke, jadi sebenarnya apa sih faktor-faktor dari Nagaya yang bisa membuat kita tuh nyaman dan percaya bahwa kita tuh bisa berhasil di perusahaan ini, di aset ini? Mr. Danny, will you just share with us quickly, because you can say it faster than me? Will you share with us quickly what has happened just in South Korea, just within this last year? There's been a number of things with the cryptocurrency mall, and then the skincare company, cosmetic company that we've partnered with. Okay, sure.
So for English and Indonesian listeners, I'll just share real quick, yeah. So within the past 2 years, dalam 2 tahun terakhir di Korea Selatan, in South Korea, massive growth has happened. The first one is Nagaya is the official payment method for P4 Lala Square Mall in Sejong City. Jadi Nagaya ini satu-satunya alat tukar yang diterima di Lala Square. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nagaya. The second one is Nagaya can be used to purchase property in Sejong City in South Korea. Properties that are developed by Sesong Corporation Limited. Ya, jadi Nagaya bisa digunakan untuk beli properti yang didevelop oleh Sesong Corporation Limited di seluruh Korea Selatan. The third one is Nagaya is the official payment method to purchase products and services of Truzyme Corporation Limited. Ya, it's a skincare and cosmetic company. Ya, jadi Nagaya itu adalah bukan satu-satunya ya, sudah resmi diterima sebagai alat tukar untuk membeli produk-produk dan jasa dari Truzyme. And the fourth one is the introduction of Nagaya Pay Partners. And we have signed an MOU with the Korean Micro Enterprise Association. Dan Nagaya juga sudah menandatangani MOU dengan Korean Micro Enterprise Association. All this is happening before the new election happened of the new president of South Korea, who is apparently a pro-crypto person. Jadi hal ini semua terjadi sebelum election yang terbaru, pemilu yang terbaru di Korea, yang sebenarnya mereka itu adalah Perdana Menteri yang baru, ya, presiden yang baru itu adalah pro-crypto. Dan this all happened before we get into the market. Ini sebelum kita masuk market. Within a span of 2 years. Dalam periode. That's what I was going to share, Mr. Danny, is this is happening before we get into the market, before we hit the exchange. This is what creates excitement within me. Nah, jadi ini semua terjadi bahkan sebelum kita masuk market. Banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang memberikan saya janji sudah masuk market tapi utilitasnya tidak pernah tercapai. Ya, Nagaya ini nggak pernah overpromise. Ini semua bisa tercapai bahkan sebelum masuk market. Does this excite you like it excites me? Saya semangat. Yeah. Anda semangat nggak? Everyone. Let's talk about other things. As these things start to develop when we hit the exchange, is it difficult to believe about the possibilities of Nagaya now could be used as payment methods worldwide? Right? Okay. Siapa yang setuju? Ya, coba angkat tangan. Ketika Nagaya sudah masuk market, suatu saat Nagaya bisa dijadikan alat tukar bukan cuma di Korea Selatan tapi di seluruh dunia. Siapa yang setuju? Okay. So these are the things that excite me. You've got cryptocurrency, the hybrid cryptocurrency, backed by gold. You've got assets and programs being put in place, and Nagaya is being now chosen as the crypto payment of choice for these companies now that are already successful. They're seeing the same thing in this program that you're seeing in it. This is exciting when you've got large corporations, large companies that are willing to build the largest cryptocurrency malls in the world. And they want Nagaya to be the crypto of choice for that mall. We've got Nagaya that companies want to have the crypto of choice to be able to purchase their products. This says something for the Nagaya owners and founders. It says something for you as the founding holders. Ya, jadi saya terkadang tuh masih nggak paham sama orang-orang yang nggak excited sama sebuah aset yang udah di backup emas, udah ada proyeknya, transparansi jelas, legalitas jelas, akan digunakan sebagai alat tukar di sebuah mall, ya, dan perusahaan-perusahaan besar ini mau menggunakannya sebagai alat tukar. Kenapa kita sebagai individu kok masih bertanya-tanya, apalagi yang kurang? If we want and are excited and we believe that Nagaya can be world domination for cryptocurrency, that it can truly be one of the big dogs in the world, if we believe and we want Nagaya to hit the exchange, whose responsibility is that? Who takes us there? It's us. It's all of us. It's you, the founding holders of Nagaya. Oke, jadi jika Anda ingin Nagaya ini menjadi aset yang salah satu aset terbaik di dunia, aset kripto dengan harga termahal di dunia, bahkan mengalahkan yang sudah ada sekarang, ya, dan Anda ingin Nagaya masuk market, tugas siapa? Ya, siapa yang bisa membawa Nagaya itu agar masuk market misalkan tahun ini dengan cepat? Itu adalah kita sebagai holdernya, sebagai anggotanya.
So what does this mean? How do we do this? Is this out and we try to find thousands of people this month to get involved in Nagaya? Nah, kalau misalkan kita sudah merasa kita ingin berpartisipasi untuk membesarkan Nagaya, ya, untuk mewujudkan visi besar dari Nagaya dan menjadikan Nagaya ini tadi yang kita bicarakan ya, salah satu kripto aset paling mahal di dunia, paling besar di dunia, apakah berarti kita harus memperkenalkan Nagaya ini kepada sebanyak-banyaknya orang, misalkan berapa ratus orang per bulan gitu, apa itu yang harus kita lakukan? I want to share some concepts that I teach to companies all over the world, that I have taught to companies here throughout the United States, that have helped them to be very, very successful. And it's really about keeping it simple. But I first want to ask you, as the founding holders of Nagaya, do you want to help Nagaya hit the exchange? Oke. Hari ini saya akan bagikan kepada Anda beberapa konsep-konsep yang saya ajarkan kepada perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia yang menjadikan perusahaan itu meledak besar. Saya akan ajarkan kepada Anda hari ini, tapi sebelum saya ajarkan, saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda mau berpartisipasi untuk membesarkan Nagaya dan mengantarkan Nagaya masuk market? Boleh saya lihat tangannya? Is everybody ready? Semua siap? Okay, so here's some simple concepts. First, do we want to help? Are we excited? Do we want to make things happen to help Nagaya hit the exchange? We've all said yes, right? We've got 200 people on this call. In Nagaya, we've got 47,000 people as holders in the company currently right now. So I'm speaking specifically to you 200 tonight, okay? And we hope that we're all excited at the end of this call and we share this message to the others. I look at those of you that are on this call as the leaders of Nagaya. You have my respect, because when you could be out doing something else, spending your time somewhere else, you're here, you're committed, you're on this call with Nagaya. Okay, so in my mind and in my eyes, you are the leaders of this company. Okay. And how awesome that is. Oke, so jadi di luar sana holder Nagaya itu total ada 47.000 ya. Tapi di ruangan ini ada 200 ya. Memang setelah 200 ruangannya kita lock ya, sudah nggak boleh masuk lagi ya. Tapi saya ingin berbicara hanya kepada Anda 200 peserta yang menghadiri ruang Zoom hari ini ya, karena saya sangat mengapresiasi Anda karena Anda adalah pionir di Nagaya ya. Dan Anda bisa dimanapun, bisa di tempat lain, tapi Anda berada di sini untuk belajar, untuk mendapatkan insight baru. Saya respect sama Anda, dan saya mau berbicara dengan Anda agar Anda bisa sebarkan kepada orang lain di luar sana. Now, if I tell you that the most important thing for you to be doing, and this is what a lot of people teach in companies like this and in other companies that are similar, is we've got to go out and spread the word, and you've got to get 300 people this month. You got to tell 300 people about Nagaya, and you've got to get 300 people to invest, or 30 people. I'm going to go by 10%. 30 people to get involved in Nagaya, and they've all got to come in at $100 to $300. Would that overwhelm you? Okay. That's a big number. Okay. Those are big numbers. Big numbers. Okay. Jadi kalau misalkan sekarang saya bilang sama Anda, kunci agar Nagaya bisa masuk market ya. Dan inilah yang saya ajarkan kepada perusahaan-perusahaan lain, dan mungkin akan saya ajarkan juga di negara saya, di Amerika ya. Saya akan minta Anda untuk perkenalkan Nagaya kepada 300 orang bulan ini. Ya, kalau misalkan kita ambil 10%, ya mungkin 30 orang yang beli Nagaya ya dari 300 itu. Masing-masing masuk senilai $100, 100 sampai $300. Menurut Anda terlalu besar nggak sih angka itu? Everybody would be overwhelmed, right? Semua orang pasti bilang, waduh, besar sekali, Pak. Yeah, we don't want to hear that. We don't want to hear that. Kita nggak mau dengar seperti itu, Pak. Itu terlalu besar, terlalu sulit. Some people be going, well, maybe I'll try because they don't want to tell me no, right? Mungkin ada beberapa dari Anda yang akan bilang, iya deh Pak, saya lakukan Pak, tapi mungkin hanya gara-gara nggak enak aja sama Pak Dani atau Pak Bruce. Bisa Bruce. So let's simplify the process and be realistic. Oke, gini deh ya, kalau kita semua setuju, sepakat, kita akan membawa Nagaya menuju market bareng-bareng. Kita realistis aja. Kita buat angka yang bisa kita capai dengan mudah, gimana? So instead of asking people to invest $300 every single month, daripada kita ajak orang untuk invest, untuk beli Nagaya ya senilai $300 setiap bulan,
What if we ask at one of the very best times of Nagaya to be investing, that we ask people to invest somewhere between $10 and $30 a month? Kalau misalkan bukan kita ajak ya, kita memperkenalkan Nagaya ini kepada orang-orang yang kita sayangi, agar mereka juga bisa punya aset Nagaya, ya. Tapi kita Would that be more realistic? beli gede-gede deh, $10 aja, 10 sampai $30 deh setiap bulan. Kira-kira realistis nggak angka itu? So, $150.000 ya, 150 sampai 300.000 lah. that would be more simple, right? Mudah ya angka itu ya. Now remember what simple means. Simple means powerful. Simple creates power. Oke. So a numbers, simple it always has and it always will. When we keep things simple, more people get excited and more people can participate, right? Ya. Kuncinya adalah jangan bikin ribet. Simple aja. Kita mikir yang simple aja. Ya, continue terus. So what is our goal here? Our goal is twofold. Our goal is we want to create investments and future security, right? Ya. Jadi tujuan kita sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah kita mau punya aset yang bisa menjamin dan mensejahterakan kita di masa depan, betul? Setuju? And even though this is a reverse idea here, just like before the storm comes, when the food storage and the clothing is less expensive, that is the time to be buying a little bit at a time. Oke. Ya, jadi sebenarnya psikologisnya simple. Ya, ketika sebelum periode resesi, sebelum periode inflasi di mana semua harga-harga masih murah, itulah saatnya kita menyiapkan supply dan kita beli ketika harganya masih murah, sedikit-sedikit setiap bulan. So we know that the good storm is coming. We believe that is a possibility with Nagaya, that we're going to hit the exchange and price is going to skyrocket. Jadi ketika harga Nagaya nanti sudah mahal dan sudah masuk market, kita tuh sudah menyiapkan. Nggak usah beli full, nggak usah beli banyak-banyak. Kita beli aja sedikit-sedikit setiap bulan. So again, the best time to be investing a little bit at a time when the price skyrockets or when the price is affordable. Oke, menurut Anda, waktu untuk beli yang paling tepat adalah ketika harga masih murah dan kita beli dikit-dikit, atau ketika harga sudah mahal dan kita borong? Menurut Anda yang setuju dengan yang poin pertama siapa? Kita beli sedikit-sedikit ketika harga masih murah. So $10 gets us an average somewhere around 3 Nagaya coins, correct? $10 kita dapat sekitar 3 koin, betul? $30 gets us around 9 Nagaya coins, right? $30 dapat sekitar 9 Nagaya, betul? So if we keep it simple and share with people, invest somewhere every single month when the price is right to prepare for when the price skyrockets, $10 to $30 each month. Oke, jadi bagaimana menurut Anda kalau misalkan kita ajarkan ini kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang sekeliling kita, nggak usah beli besar-besar dulu, ya kalau misalkan bisa silahkan ya, tapi gimana kalau misalkan kita beli deh $10-30 setiap bulan, 150.000, 300.000 setiap bulan, 400.000 setiap bulan, beli 3, 9, 10 Nagaya setiap bulan, tapi rutin, konsisten setiap bulan kita beli. So the idea here is we have two goals right now. One, to Nagaya to the exchange. Okay. And two, to have as many coins at an affordable price as we possibly can when it hits the exchange. Oke. Jadi tugas kita ada dua. Ya, tugas kita ada dua. Semua yang ada di ruangan ini. Yang pertama adalah kita membawa Nagaya menuju market, menuju exchanger. Setuju? Tugas kita yang kedua adalah ketika harganya masih murah, jangan kita berpikir kita harus beli besar. Ya, kalau bisa silahkan ya, tidak ada yang melarang. Tapi kalau kemampuan kita belum nyampe ke situ, kita belilah sedikit-sedikit setiap bulan ketika harganya masih murah. Itu dua tugas kita. Because it's easier to do a little bit each month right now than try to buy a whole bunch at a lot higher cost when it hits and goes up. Oke. Lebih mudah untuk kita beli sedikit-sedikit di harga murah sekarang tapi konsisten daripada kita nanti ketika sudah masuk market kita siapkan uang besar dan kita beli besar. Setuju? Biarkan itu tugas orang-orang yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menunggu Nagaya masuk market. So, one question. Do we all believe that we can afford between $10 and $30 each month? Can we afford to invest a small amount each month, all of us combined, in Nagaya to get crypto coins for ourselves, which in return helps Nagaya hit the exchange faster? Is that a good goal?
Oke. Kalau misalkan saya tanya siapa yang setuju, saya mau lihat tangannya. Yang menurut Anda bisa mengesampingkan 10 sampai 30 dolar setiap bulan, 150 sampai 300 400 ribu setiap bulan untuk beli Nagaya untuk masa depan Anda, ya, ketika harganya masih murah dan kita bawa Nagaya ke exchange sama-sama. Siapa yang bisa melakukan? Okay, I see everybody raising their hands. Great. So, are we willing, instead of going out and finding 300 people every single month, okay, if we now just talk to one person a day, we don't have to get one person a day in the company, we're just going to talk to one person a day. Oke, ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah bisa melakukan itu ya, keep in mind ya, buat sesimpel mungkin, 10 sampai 30 dolar setiap bulan. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, Anda bisa nggak sih membagikan informasi tentang Nagaya, cerita tentang Nagaya kepada orang-orang yang Anda sayangi, kepada satu orang setiap hari? Bukan berarti mereka harus beli ya, itu urusan kedua. Yang penting Anda cerita saja, undang ke Zoom meeting kek, undang ke voice chat kek, undang kemana kek, yang penting Anda cerita saja tentang Nagaya, satu orang sehari. Siapa yang bisa? Okay, raise hands. Everybody okay with that? Yang bisa satu orang per hari? Boleh tolong angkat tangan? Bagikan informasi tentang Nagaya pada satu orang sehari. Yeah, one person each day, we're just going to talk to them. That sounds easier than if I say, you must talk to 30 people a month. And yet, really, one person a day equals 30 people a month, right? So we break it down to make it simple. Daripada saya suruh Anda, beda ya, 30 orang setiap bulan sama satu orang per hari. Lebih gampang satu orang per hari, betul? Padahal sama saja. Now, most of you all have jobs, right? Work every day, all day long. Di sini semua sudah punya pekerjaan, betul? Punya full-time job ya istilahnya ya. Yeah. Setuju? Or you're a mom, and a mom works every day, all day long, with no rest. Atau misalkan Anda seorang ibu rumah tangga. Percayalah, tugas seorang ibu rumah tangga lebih besar daripada tugas orang kantoran loh. I see the moms even at nighttime still working with the babies. Tuh ada ya dari kita yang masih bersama anaknya tapi tetap menghadiri Zoom, luar biasa. So my encouragement here is work your full-time jobs while you're working your part-time jobs to create your fortune. Oke, jadi kuncinya adalah kalau misalkan Anda masih punya pekerjaan, ya, ini saya berbicara tentang mengantarkan Nagaya ke market ya. Kalau Anda masih punya pekerjaan, Anda jangan khawatir, jangan minder. Tetaplah jalankan sambil setiap hari Anda lakukan yang tadi kita katakan, satu orang per hari. Jim Rohn, considered one of the most inspirational and motivational speakers of all time. Oke, his concepts help so many people. Oke, ada satu orang pembicara motivational speaker ya, namanya adalah Jim Rohn, yang dikenal sebagai salah satu motivational speaker ya motivator ya paling berpengaruh di dunia. This concept is used in every business around the world. When you have something that you're trying to do on the side in addition to your full-time job, what do? You're working full-time at your job while you're working part-time to create your fortune. Oke, jadi bagi Anda yang sudah punya pekerjaan ya, atau Anda punya bisnis ya, atau Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang punya siapapun Anda ya, atau Anda punya apapun yang Anda lakukan setiap hari dan Anda sangat terfokus kepada hal tersebut, jangan minder ya. Anda masih bisa, saya nggak mau bilang menjalankan ya, karena Nagaya ini saya nggak bilang Nagaya ini bisnis, tapi Anda bisa membantu Nagaya masuk market, berbicara kepada satu orang sehari secara part-time. Berapa lama sih waktu yang Anda butuhkan untuk berbicara ke satu orang per hari? So would it be fair that as we're working full-time at our jobs, if we speak to one person a day about Nagaya, we're working part-time to create our fortune? Jadi adil nggak sih? Masuk akal nggak sih kalau misalkan kita bilang sambil Anda melakukan apapun yang Anda lakukan, ya Anda berbicara kepada satu orang per hari, ya tentang Nagaya, Anda bagikan informasi tentang Nagaya kepada mereka. Masuk akal nggak sih? Realistis nggak sih? So what I'm trying to help you understand here is if we simplify what we require of ourselves to do every single day, we're not overwhelmed, but I'm going to show you now how it creates powerful results. Okay. So are we all committed to, number one, invest at least $10 a month in Nagaya every single month moving forward? Is that a good goal? Oke, jadi coba ya sekarang kita lihat
Ya, kita kan sekarang selalu berbicara, gimana sih caranya Nagaya ini bisa masuk market agar bisa mencapai goal-goal yang tadi kita sampaikan ya di seluruh dunia. Anda siap nggak untuk berkomitmen untuk diri Anda sendiri ya, siapapun yang mau berpartisipasi, untuk membeli 10-30 dolar setiap bulan aset Nagaya untuk masa depan Anda? Siapa yang bisa melakukan? Boleh tolong angkat tangan? Is that fair? Is that affordable? Bisa ya, bisa dilakukan ya. Oke. Okay, so $10 a day, we're going to do that, right? And so when we're talking to one person a day about Nagaya, which is 30 people per month, what are we going to share with them that we are doing? Oke. Jadi sambil Anda melakukan itu, Anda juga berbagi kepada konsep Nagaya ini ya. Lupakanlah aspek bisnisnya ya. Ini kita tidak berbicara tentang bisnis. Anda berbicara kepada satu orang setiap hari tentang Nagaya agar mereka juga bisa beli Nagaya untuk masa depan mereka. Setiap hari satu orang bagikan informasi tentang Nagaya. Bisa atau tidak? Siapa yang bisa? Boleh tolong katakan? Okay, good. Thank you. Thank you for your commitment. We're going to teach them the same thing that we're doing, right? Nah, ketika kita sudah melakukan itu, kita nanti akan ajarkan kepada mereka untuk melakukan hal yang sama, betul? We're going to keep it very, very simple. And our goal is to get one person. If we speak to one person a day, our third goal now is to get one person every single month. That means we'll talk to 30 people a month because we're doing one a day. But our goal is to get one person a month to get involved with Nagaya at $10 a month. One person a month. Very good number. Kalau misalkan Anda masuk akal nggak? Kalau dari 30 orang yang Anda bagikan satu orang per hari itu, dari 30, 29 menolak. Ya, bilang oke lah, kita tunggulah ketika Nagaya masuk market. Mereka lah calon-calon pembeli masa depan, ya. Tapi satu dari mereka akan setuju dengan Anda dan akan mengikuti jejak Anda untuk beli 10-30 dolar setiap bulan. Masuk akal nggak? Satu setiap bulan. Now, if you have a piece of paper, write these numbers down. I'm going to share with you the power of what this means if we all do the same thing. Okay, if we all do one a month and teach everybody that we talk to and get involved to do one a month. Okay, I'm going to show you the power of how this works. Okay. Again, we must do this. $10 every month. And if we get one person a month to do this with us and we teach them to do the same thing, get one person a month for the next 12 months, this is what will happen. Get a piece of paper and pen. Oke, kalau Anda punya ya, pasti Anda punya ya. Silakan ambil kertas dan pen. Sekarang ayo kita hitung-hitungan, seberapa powerful sih angka kecil ini yang kita merasa kecil. Nah, kalau kita lakukan secara konsisten selama 12 bulan ke depan. Sure. And if you do not have a piece of paper and pen, we can illustrate this again another time. And Mr. Danny and I can put this little thing together so everybody can see it on a computer. Oke. Jadi kalau bisa silakan ambil pen dan kertas. Ayo kita tulis, kita hitung-hitungan. Ya. Okay, but here's how it works. And I'm going to write it down on my pad here. Okay? I'm going to go right through it, and it's going to look like this. Jadi saya akan tulis di kertas saya. Kembali ya, ini kita tidak berbicara dari sudut pandang bisnis, tapi kita gotong royong, the power of numbers. Ya, kita lakukan sama-sama agar dalam beberapa bulan ke depan Nagaya akan masuk market. Ya, kita akan lihat sama-sama seberapa powerfulnya kalau kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim. Ya, kita bisa sama-sama nggak sih mengantarkan Nagaya masuk market ini? Oke. Alright, we can see it, Mr. Bruce. Okay, so this is what it'll look like. So you see across here, these are our months, month 1 through month 12. Okay, I'm just going to share it in my whiteboard. Okay, beautiful. Thank you. Alright. Jadi saya akan coba buat ilustrasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mohon maaf ya kalau gambar saya kurang bagus ya. 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right, Mr. Bruce. Okay, now the idea here is that we're going to try to get, we've all committed that we're going to get, that ourselves, we're all going to purchase Nagaya $10 every single month, right? Ya, jadi kita sudah komitmen bahwa kita masing-masing akan beli $10 atau Rp150.000 aset Nagaya. Setuju? Okay.
on month, and then the next commitment we've made is that we're going to talk to one person. We're going to talk to one person a day, and we're going to try to get one person a month to get involved in Nagaya and invest $10 a month and teach them to do the same thing. Oke, jadi kita juga komitmen bahwa karena kita setuju kita mau bawa Nagaya masuk market sama-sama ya, kita akan bagikan informasi tentang Nagaya ini kepada 1 orang per hari, berarti 30 orang per bulan. So here's what happens in 12 months if we all do this. But we're going to just use one at a time, just me as an example. Oke, Bruce goes out, and in my first month I get one. Oke, jadi kalau misalkan saya ambil contoh, saya sendiri, ya, saya bagikan informasi tentang Nagaya ini dalam 1 bulan dari 30 orang yang saya bagikan, 1 sepemahaman dengan saya dan mau mengikuti jejak saya untuk beli $10 sampai $30 setiap bulan. Dan saya cuma dapat 1 ya. That means in month 1 I have 2 people, right? Jadi dalam bulan pertama berarti ada 2 ya. Put 2 there, yeah. Because me plus 1 equals 2. Oke, jadi dalam bulan pertama saya dan orang tersebut berarti ada 2, betul? Right? And then me and my personal person that I got involved in my first month now, we're going to each go out. We're going to talk to one person a day. And in month 2, we're going to get 1 each, which means that in month 2, we have 4. Oke, berarti bulan ke depan kita lakukan bersama-sama. Saya akan lakukan, teman saya yang tadi mau beli Nagaya juga akan melakukan. Berarti dia akan memperkenalkan Nagaya kepada 1 orang, saya 1, berarti ada 4 orang, betul? Bulan kedua. And if we continue that, month 3 we will have 8. Di bulan ketiga kita akan ada 8. And if we duplicate that, month 4 we have 16. Di bulan keempat akan ada 16. And in month 5 we end up with 32. Bulan kelima ada 32. And in month 6 we have 64. Bulan ke-6 ada 64. Now 64 people is not a lot, but we've only got 1 per month every single month, right? And taught them to do the same thing. And everybody, 64 people are investing $10. And if 64 people are investing $10 every single month, that's a total of $640 going into Nagaya buying cryptocurrency. What is our goal? Our goal is 2. We want to get Nagaya coin ourselves. So we're getting 3 coins every single month at the current price. It'll go up a little bit. And we want to help Nagaya hit the exchange. So we're accomplishing both goals here, correct? Ya. Jadi pada bulan ke-6 ini kita bisa lihat ada 64 orang yang sudah kita perkenalkan kepada Nagaya, mereka pun bisa punya Nagaya. Ya, walaupun kelihatannya 64 orang ini nggak besar, ya, kelihatannya angkanya kecil. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, itu cuman kita bisa memperkenalkan kepada 1 orang loh per hari. So while we're working part-time, investing $10 a month for our fortune. Oke, sambil kita melakukan apapun yang sedang kita lakukan ya, Anda bisnis atau Anda ibu rumah tangga, Anda Anda bekerja, kita coba lakukan ini setiap hari ya. We have taught others to do exactly the same thing. Dan kita ajarkan mereka untuk melakukan hal yang sama. So now here's where it gets really exciting. In month 7, it goes to 64, turns into 128. Dari 64 right? If we continue on this road. Jadi 128. And number 7, it turns into 200 and let me just say, gotta get 128 times 2 equals 256. Bulan 8, 256. 256 is on month 9 turns into 512. Di bulan 9 jadi 512. 512, if everybody does this, on month 10 turns into 1,024. Okay. 1,024, the next month turns into 2,048. Bulan 11, 2048. And on month 12, we have 4,096 people involved in Nagaya because of what we did. Because one person decided to commit to finding one person per month, and each one of us invests $10 per month in Nagaya. Why are we investing 10 months? Because we're working part-time on our fortune, while we're working full-time on our job, talking to one person a day so that we can get one person a month in the business to do the same thing that we're doing. We're trying to help other people.
We're keeping it simple, and simple creates power. From going from one person on month 1, we're now at 4,096 people at the end of month 12, doing one person a month. Now we have 200 people, or we had 200 people on this call. Okay? If we times 496, 4,096 times 10, because everybody invested $10, that equals. That's $40,960, right? Yeah. Okay, at only $10. But now if we times that by, let's see, if we times that now, then next month if that duplicates by 12 equals, Ini hanya dari satu orang ya, berarti ya. Kita sendiri melakukan ini, dan di ruangan Zoom ini sekarang tadi ada 200 orang, ya. Kalau misalkan 200 orang melakukan hal yang sama, ya, Anda bisa kalikan. If we taught everybody in Nagaya, 47,000 people, 47,000 holders in Nagaya, 47,000 times 4,096 equals, that's 192 million times 10 equals, I can't get my computer to do that. 192 times 10. It's just going wrong on me. Yeah. 192, 1, 2, 3. Kalau 47.000 holder Nagaya di seluruh dunia, ya, bisa melakukan ini. If we taught that and everybody in Nagaya did that, there's the number that we would be at. 1.920 juta dolar yang masuk ke Nagaya, nggak cukup Nagayanya segitu ya. Now I want to cut that in half. Okay, I want to divide that by 2. Say only 50% of the people are as good as you. Misalkan cuma 50%, ya, 50% dari angka ini, ya, cuma 50% yang melakukan apa yang kita lakukan. Angkanya masih 960 juta dolar. We have hit the exchange and gone way past it. Itu sudah lewat jauh. Ya, goal kita sudah lewat jauh. Let's divide it by 2 again and say only 1/4 of the people were as good as you are. Coba kita bagi 2 lagi. 480 juta dolar. 480 million. Let's Masih divide it by 2 again. Gayanya. Let's divide it by 2 again and cut it in half again, and only 1/8 of the people that you spoke with are as good as you are. 240 million. 40 juta dolar. Itu cuman kalau misalkan kita cut lagi setengah lagi. Cuman setengah ya. What I'm trying to share here is we don't have to all go out and get hundreds of people in right now. We have to simplify it and just speak with one person a day and teach them to do what we're doing. Talk to them about what we're doing and have one person a month that trusts you enough to get involved with you and invest $10 a day. And you're going to be building part-time for your future fortune while you're working full-time on your job, creating a security potential down the road, which is what we are all looking for. We want something for retirement, right? We want income 10 years from now when we're a little bit older and we can't work any longer. Yeah. Nagaya creates a possibility for incredible wealth if we do our part to help them get there. But they must have us help them. You are the leaders of Nagaya. This company was founded in Singapore and Indonesia by your people, somebody that you trust, somebody who I love and who I trust, who I've worked with in the past, and I believe in him. Your leader is a good guy working hard every single day to make this a success. He's working full-time at his job for each of you. Yeah. We need to work part-time, doing a little bit each day, to invest in our fortune while we're working full-time on our jobs, so that eventually we can start working full-time on our fortune, right? Okay. If we do just a little bit every single day, it helps us get one person a month. If we invest a little bit just every single month
and teach others to do the same thing, it makes a monster difference in what happens 12 months from now, 6 months from now, 4 months from now. And so I encourage you all to stick to your commitment. We're all committed here on this call that we're going to invest $10 each month in the Nagaya program starting right now. Yeah. And then next month, we're going to do it again and again. But we're going to take it a step further, is we're going to share. We're not going to sell. We're going to share the Nagaya program. We're going to help people. We're going to talk about something that we love, that we're passionate about, that we believe in, with somebody else. When you go out and do something fun, when you find a nice, good-looking piece of clothing, if you see a good movie, if you buy some good food, if you go to a good restaurant, what do? We tell others about it, right? Yeah. We tell others about it. Nagaya is one of the most exciting things to come into your life, and we should be telling others about it. Okay. We should be sharing that excitement with others. Okay. And by doing so, when you go to a good restaurant and tell somebody else about it, does the restaurant pay you? Does the restaurant send you a check? Does the restaurant say, I'll invest in your future? I'm going to help you build your fortune. Thank you for sending somebody to my restaurant. No, they do not. They might be grateful, but you never even get a thank you. Okay. In this company, you get something back for what you're doing, and it is an investment in your future for your fortune. Okay. Jadi, and so, ini ya. Oh, sorry, Danny. I forgot. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, bagi Anda yang sedang menyaksikan, manajemen Nagaya bekerja sangat keras. Ya, Mr. Bruce mengenal CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra itu sudah dari sangat lama. Ya, beliau adalah orang yang penuh integritas, pekerja keras, visioner, dan sedang menciptakan sesuatu yang sangat besar yang bisa menggegerkan seluruh dunia. Ya, semua itu bisa terjadi. Tahap pertamanya adalah kita harus menuju market. Ya, dan jadi kita di manajemen Nagaya, termasuk Mr. Bruce, termasuk saya, termasuk Pak Yunias, Pak Yosua, Pak Yohanes, Bu Yuli, kita semua, Profesor Jung, kita semua bekerja keras full time. Ya, kita di manajemen full time untuk membangun perusahaan ini, ya, agar bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya holder di luar sana. Tapi kita minta, ya kita request Anda sebagai holder, ya, kita butuh bantuan Anda. Kita perlu melakukan ini sama-sama. Ya, Anda tadi lihat kekuatan dari angka. Walaupun angka kesannya simple, saya mau Anda lupakan referral apapun yang ada itu lupakan, ya. Tapi Anda lihat dengan melakukan pembagian, kita berbagi informasi ini kepada orang lain, ya. Kita kalau misalkan ke restoran yang fancy, ya, atau kita nonton film yang bagus, kita pasti bicara kepada orang lain, betul tidak sih? Kita bicara orang-orang kepada saudara kita, keluarga kita. Tapi ketika tersebut nonton film tersebut atau makan di restoran tersebut, kita apakah dapat apa-apa dari itu? Dapat apresiasi dari mereka? Tidak. Mereka omsetnya naik, kita dapat terima kasih aja enggak loh. Ya, di Nagaya Anda itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang awal yang akan membangun perusahaan ini untuk menjadi monster. Ya, mega project ke depannya. Banyak hal-hal yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Ya, tapi tentu kita butuh berjalan bersama-sama. Anda sebagai holder, kita sebagai manajemen, kita bergandengan tangan, kita gotong royong, kita sosialisasikan, kita perkenalkan program ini kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, agar kita bisa masuk market sama-sama. Dan tadi kata-kata yang saya sempat cut dari beliau, ya, hal ini akan beliau bagikan. Konsep yang sama ini ya akan beliau bagikan kepada market beliau di luar. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan, ya mereka yang akan bisa punya lebih banyak aset, kita ketinggalan sama mereka. Padahal kita yang kenal duluan. Itu yang kita tidak mau. Please continue, Mas Gus. Thank you so much for letting me be a part of this call this morning. I hope to come to your country again soon, and all the countries that Nagaya is in, and travel and meet each and every one of you. I'm grateful for this guy, Mr. Danny. I love working with him. He is such a pleasure. You've got a real leader in him. I love Mr. John Jonas. He is a good man, and you have a great leader at the top of this company, working hard to help secure your fortune, your future. Nothing's guaranteed except for one thing. If you do nothing, you will most likely get nothing. If you do a little bit, you can turn it into something huge. And so I wish you all the best of success.
as you move forward in the commitments that you've made tonight in investing in your fortune. Oke, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya, agar kita bisa, saya diberikan kesempatan ya untuk berbagi kepada Anda hari ini, dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada. Ya, saya sangat berterima kasih, kita sudah berada di perusahaan yang tepat, kita memiliki aset yang tepat, ya. Dan kita bisa lakukan ini bersama-sama, ya. Dengan kita bergandengan tangan, kita bisa mencapai goal Nagaya bersama-sama, yaitu masuk market tahun ini. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bruce. Are you down for some questions? I'm down for some questions, yes. Alright, oke, baik. Ya, sih Mr. Bruce sudah membagikan konsepnya dan visinya hari ini ya. Sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau, maksimal 3 ya, karena keterbatasan waktu, mungkin 3 atau 4 ya. Ya, jadi bagi Anda yang punya pertanyaan, tadi beberapa sudah masuk ya. There are some questions that are already come in. We are gonna answer some few questions that's there. Please use the chat button. Ya, gunakan fitur chat jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada beliau. Saya akan translate dan saya akan sampaikan ya. Mungkin saya akan tanya dulu pertanyaan pertama. Oke, iPhone ya, namanya iPhone. Oke, selamat malam Mr. Bruce. Saya ingin bertanya, bagaimana respon teman-teman di Amerika Serikat ketika mendengar tentang konsep Nagaya? Oke, Mr. Bruce, there's a question. How has the response been from our friends in America when they have heard the concept of Nagaya when you shared it with them? Their first response is they're very interested. It's very this is a very new concept, the first hybrid cryptocurrency. But as we put together the presentation, Mr. Danny and I, to help them truly understand who Nagaya is, what Nagaya is, and what we believe it will become, the excitement is going to grow very quickly. Okay. Nah, jadi jawaban beliau adalah di Amerika ini saya sudah bagikan kepada beberapa teman-teman. Beberapa dari mereka ada yang masih menunggu, wait and watch, tapi mayoritas dari mereka merasa optimis tentang Nagaya ini. Kenapa? Gara-gara di Amerika ini banyak dari mereka juga yang sempat kehilangan dana mereka gara-gara berinvestasi di tempat yang salah, terutama di kripto-kripto yang naik turun ya. Jadi ketika melihat konsep Nagaya ini mereka merasa nyaman karena ada backup emas dan mereka sangat percaya dengan Singapura ya, karena Singapura ini negara yang seperti Swissnya Asia ya. Jadi kalau di Amerika nyebut Singapura ini mereka sangat percaya. Jadi di Amerika ini masih lagi ground zero, masih di tahap awal, tapi beliau percaya bahwa ini bisa besar di sana. Oke, thank you Mr. Bruce. Next question. Oke, apakah Mr. Bruce percaya bahwa Nagaya bisa masuk market tahun ini? Okay, good question. Yeah, Mr. Bruce, there's a question. Do you believe and are you optimistic that Nagaya can reach the market by this year? Yes, and I am. If we all stick to our commitments, it's up to us. It's up to each one of us that have committed now to talk to one person per day, with a goal of getting one person per month to invest $10. And we must get the rest of the holders involved in this commitment. So to move this forward, it takes us. It takes all of us. And so, yes, I do believe that can happen, especially after I've seen the commitment from those of you that are on this call tonight. Oke, jadi beliau percaya bisa, sangat optimis, bisa, asal kita semua mau berkomitmen, ya, untuk menjalankan apa yang tadi kita sudah komitmenkan, ya. Simple steps, langkah kecil, tapi hasilnya bisa sangat besar. Dan kita juga harus ingat ya, ini bukan cuma akan dibagikan kepada orang-orang Indonesia. Ya, konsep yang sama ini akan juga dibagikan kepada market internasional. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak ambil action sebagai pionir, kita akan ketinggalan semua market luar. Oke, probably last question for the day, Mr. Bruce. Oke, Mr. Bruce, kira-kira prediksi Nagaya capai harga Ethereum dan Bitcoin kira-kira berapa tahun ke depan? Oke. Dari Mbak Agnes ya, Agnes. Oke. Mr. Bruce, the question is, which year do you think Nagaya will surpass Bitcoin and Ethereum's price? Good question. Who knows where Bitcoin and Ethereum is going?
Who knows where they will top out? There's all kinds of rumors out there. What I love about Nagaya is this. Whether we hit those peaks or not, if we even do half what they have done, we've got to remember that this is a hybrid cryptocurrency program. It's very different from Bitcoin or the Ethereum programs. It's very different from any other program out there for the fact that you've got not only an investment in the cryptocurrency, but it's backed by gold. You're owning gold. And so gold, as we know, also escalates in price. Extremely valuable, tangible coin, tangible product. And that is backing your coin. So you're not only creating cryptocurrency value and fortune, you're creating a gold mine. A gold mine. You'll have your own gold mine. Oke. Jadi jawabannya seperti ini ya. Yang pertama adalah, Anda tahu dari mana beberapa tahun ke depan Bitcoin masih ada harga? Bagus ya jawabannya ya. Ya, Anda tahu dari mana beberapa tahun ke depan Bitcoin masih ada harga? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi apapun yang terjadi dengan harga Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin di luar sana yang tidak memiliki backup, ya, minimal harga Nagaya akan jauh lebih stabil dan jauh lebih aman dibandingkan dengan kripto-kripto lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lupakanlah tentang harga sementara. Ya, Anda fokuslah kepada apa sih yang sedang Anda pegang. Anda ini memegang bukti kepemilikan emas. Ya, bukti kepemilikan emas. Dan supply-nya terbatas, emasnya bertambah. Jadi kita coba berpikirlah aja, 50 juta Nagaya, ya, 50 juta Nagaya, 8 miliar orang. Kalau masing-masing dari holder Nagaya, biasanya yang nanya harga jual berapa, harga market berapa, itu biasanya kan akan ingin menjual Nagayanya atau koinnya. Tapi kita coba berpikir sejenak, ya, Anda memegang bukti kepemilikan emas yang terus bertambah emasnya. Berarti Anda nggak akan kepikiran jual dong. Kecuali ada emergency yang tinggi, mungkin Anda butuh beli sesuatu atau ada darurat ya, ataupun harga jualnya nggak karuan tinggi, ya Anda nggak akan kepikiran jual dong, mendingan pegang, betul nggak? Ya, 50 juta koin, holdernya semua berpikir seperti itu, bahwa saya memegang aset yang aman, di backup emas, emasnya bertambah, saya terima benefit proyek. Kalau semua holder Nagaya berpikir seperti itu, kira-kira harga akan mengikuti dengan sendirinya nggak? Betul ya, demand dan supply. Ya, jadi kapan harga Nagaya akan mengikuti Bitcoin dan Ethereum itu semua relatif. Ya, kita nggak perlu menjawab itu. Yang paling kita harus pahami adalah aset apa sih yang Anda pegang. Kalau Anda paham aset apa yang Anda pegang, Anda berat untuk menjual, yang lain nggak punya kepengen punya, harga akan mengikuti dengan sendirinya. Setuju? Setuju ya? Logika ya? Masuk akal ya? Oke. Mr. Bruce, one last question. Oke. Dari Pak Yohan ya, untuk Mr. Bruce, menurut Anda seberapa besarkah mungkin peluangnya ya Nagaya juga akan dipakai sebagai alat pembayaran di Amerika? Okay. So Mr. Bruce, the question is, how likely do you think Nagaya will have big utilities as big as in South Korea? Do you think it's likely that it will happen? Oh, I think that is a real possibility. I mean, everything is a possibility. And again, it all depends on us. It all depends on how we move this forward. We create excitement in Indonesia. The world is watching Nagaya. The world is going to start paying notice, and they're going to start seeing things happen. On the last question, if we get half of what Bitcoin is doing, if we get half the value of a Bitcoin, wouldn't that be awesome? But the beautiful thing is we have the opportunity now. So don't be the one that 5 years from now is going, dang, I wish I would have invested more. Dang, I wish I would have done this. Dang, I wish I would have stuck to my commitment. Because those people that are now looking at Bitcoin, including even me, is going, dang, I should have bought some, you know? And I should have bought some every single month. And if I had, you know, would we still be having this conversation? Most likely, yes, because I love people. I love programs. I love teaching. I love helping others become successful. But yes, I think there could be assets popping up all over the world if we do things right in Nagaya.
Thank you, Mr. Bruce. Jadi, apakah ada kemungkinan? Ada, sangat besar. Ya, kembali ya, tergantung regulasi di negara ini sudah mulai positif. Ya, terutama dengan pemilu yang baru terjadi ya. Jadi, regulasi di Korea Selatan ini sangat positif. Kedepannya, jadi jawaban beliau seperti ini. Kedepannya, kalau kita bisa menunjukkan, sekarang ini kan banyak kripto yang pom-pom ya. Ujung-ujungnya naik, turun, hilang, naik, turun, hilang, naik, turun, hilang. Kalau misalkan kita berbicara dari sudut pandang pemerintah, ya, kalau semua aset-aset kripto di luar sana seperti itu, apakah pemerintah mau kasih izin? Mau, kripto ini digunakan sebagai alat tukar? Ya tidaklah. Tapi kalau kita bisa tunjukkan, Nagaya ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Kita bisa tunjukkan bahwa ada loh kripto yang aman, kripto yang di backup aset, kripto yang punya proyek, kripto yang punya legalitas, nilainya cenderung lebih stabil dengan kecenderungan naik. Pemerintah pun akan mulai memperhatikan kita, betul? Betul ya, jadi kita harus menjadi contoh. Ya, kita harus menjadi pionir. Ya, jadi seluruh dunia ini sekarang sedang memperhatikan Nagaya. Sedang menunggu apakah kita bisa mewujudkan visi-visi yang kita sebutkan dari awal. Visi-visi yang sudah kita tentukan dari awal. Dan kita hanya bisa melakukan itu jika kita melakukannya sama-sama. Manajemen sendiri tidak bisa bekerja tanpa holder. Holder tidak bisa tanpa manajemen. Kita harus bergandengan tangan. Ya, nggak semua orang yang ada di ruang Zoom ini bisa melihat value dari Nagaya. Sekarang, nggak semua orang mau ikut berpartisipasi untuk membesarkan Nagaya. Ada banyak orang-orang di luar sana yang maunya instan. Ya, nanti ketika sudah masuk market baru saya beli. Nanti ketika harganya sudah mahal baru saya beli. Ya sudah, tidak masalah. Ya, kita tidak perlu memaksa. Nanti orang-orang tersebut akan beli ketika harga Nagaya sudah mahal, ketika harga Nagaya sudah di market. Orang tadi, mereka akan rebutan dengan orang lain untuk mendapatkan di harga mahal. Kita sebagai orang-orang awal, kita berkesempatan untuk ikut membesarkan perusahaan ini. Ya, jika kita bisa melakukan itu bersama-sama, kita wujudkan visi ini bersama-sama, Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Hong Kong, mudah-mudahan dari negara ketinggalan, Kolombia, Amerika, Eropa, kita bareng-bareng, kita bisa wujudkan itu, harga Nagaya akan bagus, saya yakin. Ya, bukan cuma Korea, tapi pemerintah seluruh dunia, sesuai dengan regulasi, akan mau menggunakan Nagaya sebagai alat tukar. Siapa yang setuju? Setuju? Oke. Mr. Bruce, any final words for our holders today before we close the session? Yes, keep it simple. Simple creates power. Okay, that's very simple. Okay, pesan beliau buat Anda adalah keep it simple. Jangan diribet-ribetkan. Ya, karena simple itu powerful. Simple ya message ya. Oke, ya kita sudah bareng-bareng selama 1 jam 45 menit. We have been together for 1 hour 45. Ya, I hope that you get some inspiration, you get some form of you learn something from today. Kami harap sesi ini bermanfaat bagi Anda. Kami harap sesi ini menginspirasi Anda. Visi kita besar, tapi kita tidak bisa lakukan sendiri. Mari kita wujudkan sama-sama.